Zafira B سال برارش 2006 دوستان عزیز. من این نمودی بیرنه ماشین چخیلی که دیده ایستادید. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن دو الکتروپاکت، коробкаш механика، اینجا سی دی پلیر، سنتر زماک دارد دوستان عزیز. پرابیگش 254,000 کیلومتر پرابیگ. من این هولت سالن ماشین، من این هولت سالن کفای ماشین. دوستان عزیز یادآور میشیم منی قومش هم پنرامه بوده است. موتور 1.8 سوزشواری بنزین. نرخ ماشین 68,000 سومون با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 800 61 16. مرسدس بنز هچکه سالش 95. کامپلکتاسیاش الیگانس. نمود بیرونی ماشین دوستان. داخل سالن قفای ماشین دوستان. سالن پیش коробка مکانیکه، پرابیگش 37,000 سومون گفتاسیان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 770 78 63. متیز دو سالش 2002. تخص موتورش هم های دوستان. داخل قفای سالن دوستان. سیدینیاش کاجه. коробка автомат. پرابیگش 145,000. موتورش 1.1 سوزشوارش گاز بنزین. چند افتاسید نه؟ 27,000 سوم افتاسیان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 855 63 00. پاتیت که بنا گفت ریختم. تویوتا کلیکه سالی برارش 94. نمودی بیرونی ماشین. ماشین دو دره دوستان سپارتینی. داخل سالنش коробка مکانیکه، پرابیگش 229,000. جان لوکاش هم های دوستان. موتورش 1.8 انژکتور، سوزشوارش گاز بنزین. راسخودش 10 تکی 90 کیلومتر میگردد. 20,000 سومون گفتاسیان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 831 31 39. مرسدس بنز اچکی سال برارشش 2000. کامپلکتاسیاش اوانگارد دوستان. نمودی بیرونی ماشین. سالن قفای ماشین دوستان. چهارش کاجه. بینایت صفتاش ناقص.
салони пеш, коробка автомат, 4 электроиношай, пробегаш 156 000. ҳама наверотошай дӯстон. мотор 2.4, сӯзишвориш газ бензин, расходош 9.100 км мегардад. нархаш 100 000 сомон гуфтосиям боз савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 888 21 12. Lexus соли барориш 2010. намуди берунии мошин. техосмотрош 1 сола дӯстон. намуди қифои мошин. дохили салони қифои мошин дӯстон. сиденёш коже. дунёи сифатош нағз. коробка автомат. ҳама наверотошай дӯстон. пробегаш 96 000 км. 230 000 сомон гуфтосиям боз савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 830 40 44 06 солаш 2000. намуди берунии мошин. салони қифои мошин дӯстон. сифатош бениҳоят нағз. салони пеш, коробка механика, пробег 54 000. мотораш 11, сӯзишвориш газ бензин, расходош экономичный. 16 000 сомон гуфтосиям боз савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 998 81 21. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсию домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзёз дореду дар фикри сабти он ҳастед? пас наворбардорони касби студияи баҳодур дар хизмати шумо. студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим, бо сатҳи олӣ ва нархи дастрас дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.